Shinigami. Ready ha? 3, 2, 1, tara. Ito kayo compress. Compress ha, banggaan to ha. Ito naka-argin ha. Okay, salubong in out. 3, 2, 1, tara, dive portal. Angat tayo ha, 3, 2, 1, tara, angat. Dive computer, walang sasalpak ha. Dive computer, walang sasalpak. May nakasalpak ha. Okay, dive. Ubusin nyo. Team 2, iwan nyo na yung portal. Okay. Box lang. Aangat tayo ha. Box lang. L2 always. Okay, salubong yan. In out. RA dive. Puting ina nyo. Okay, dive. O, tiktokan nyo. Sayawan nyo tol. Sayawan nyo muna. Dito sa hallway. Sayawan nyo sila. L2, angat. Iwan nyo na yan. Papargin natin sila. Saan? O, sige. Harang. Sige, babayin nyo. Oo, tol. Rekta yan. Sige, salubungin nyo. Banggay nyo na. I-dive nyo na. Konti na lang yan, oh. Dali, sasayawan natin to. Ready nyo mga TikTok nyo, ha? Call, sayaw. Sayaw mo na. Walang mag-i-skill. Sayawan nyo sila. Putang ina, pinatay ako. Sino yun? Angat. L3. Angat lang kayo, eh. Class PK. In out. Mukbang yan, mukbang.
babae to, babae to, babae to, babae to. Babae to. Tutok portal, tutok portal. Tutok portal, angat agad tayo ha. Ready, 3, 2, 1, L2, 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 L2. L2 na. Pumasok pa. Wrong turn. Kasaan nyo? Sino? Sabihin mo walang portal dyan, ay walang ano dyan, walang emit dyan. Sila Mena nasa right ha, mid right. Sige, in out, palibutan nyo tol. Palibutan nyo in out. Ayan na, cut! Cut, team 2, bilis, cut! Team 2, cut! Nagsabay na ha. Nagsabay ha. Okay, in out, team 2. Cut door, team 2. Dali, dito rin pala. Harang sa gate, team 2. Wag kang pante tol, wag kang pante. Team 2. Team 2, door lang, team 2. Wag kayo dyan sa MF mag-skill. Huwag kayo mag-skill sa MF, team 2. Team 2, sa door kayo, team 2. Ubus ata kami, call.
Huwag kang pantipan. Huwag kang pantipan. 5, Sana panalo natin. 4, 3, 2, 1. Alright. GX, putang ina! Yes! Nice game!